Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group A. In this presentation, we will discuss about nutrition anthropology 1. Next. Before we start this presentation, let me introduce myself and my partner. There is Afifah Miranda Putri, Lawrence Maibara Madeni, Marwa Sita Bani Ismi Khadijah. One, definition of nutritional anthropology atau definisi antropologi gizi. A field within the field of anthropology that combines nutrition with anthropology. Anthropology is a branch of social science that studies the culture of a particular ethnic group. Nutrition are elements found in food and can be utilized directly by the body such as carbohydrate, protein, fats, vitamins, mineral, and water. Important aspects in the study of anthropogenetics nutrition are social, culture, and physiological properties of food. Social culture role of food which differs from its nutritional role. Anthropology of community nutrition is a science that studies anthropological factors that can affect people's nutrition, or a science that studies the eating or consumption culture of a central ethnically influencing its nutrition. Jadi, antropologi gizi merupakan sebuah bidang dalam lapangan antropologi yang menghubungkan antara ilmu gizi dengan antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Gizi adalah elemen yang terdapat dalam makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral dan air. Aspek penting dalam kajian antropologi gizi adalah sifat sosial, budaya, dan psikologis dari makanan, yaitu peran sosial budaya dari makanan yang berbeda dengan peran gizinya. Antropologi gizi masyarakat adalah suatu ilmu yang mempelajari faktor-faktor antropologi yang dapat memengaruhi gizi masyarakat, atau suatu ilmu yang mempelajari budaya-budaya makan atau konsumsi suatu etnis tertentu dalam memenuhi gizinya. Next. Second is factor affecting community nutrition atau faktor yang mempengaruhi gizi pada masyarakat. There are many factors that cause nutritional problems in society. Various kinds of factors that affect nutritional problems in the community. First, the existence of human factor, namely factors that affect the condition of the human body, such as genetic, age, gender, certain ethnic groups, physiological, immunologic, and person habits. Second, the presence of factors from the source or agents such as less or more nutrients and disease. Third, the existence of environmental factors such as physical environmental factors such as weather, climate, soil, and water. The factor can affect the fertility of plants, which are a source of food. Biological environmental factors such as population density and socioeconomic factors such as employment, level of urbanization, economic development, and natural disaster. Next. Fourth, insufficient availability of basic foodstuff in the market due to the large economic crisis and failure of agricultural production. 5. Insufficient availability of food at the household or individual level due to inadequate socio-economic condition, decreased purchasing power, and due to adverse habit. 6. Presence of infection disease. Next. Jadi, terdapat banyak faktor yang dapat menimbulkan masalah gizi di masyarakat. Macam-macam faktor yang mempengaruhi masalah gizi pada masyarakat. Yang pertama,
adanya faktor manusia, yaitu faktor yang mempengaruhi kondisi tubuh manusia seperti genetika, umur, jenis kelamin, kelompok etnik tertentu, fisiologi, imunologi, dan kebiasaan seseorang. Yang kedua, adanya faktor dari sumber atau agen seperti zat gizi yang kurang atau lebih dan penyakit. Yang ketiga, adanya faktor lingkungan seperti faktor lingkungan fisik, seperti cuaca, iklim, tanah, dan air. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesuburan tanaman yang merupakan sumber makanan. Lalu ada faktor lingkungan biologis seperti kepadatan penduduk, dan faktor sosial ekonomik seperti pekerjaan, tingkat urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan bencana alam. Yang keempat, ketersediaan bahan pokok makanan yang kurang di pasaran akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kegagalan produksi pertanian. Yang kelima, ketersediaan bahan makanan yang kurang pada tingkat rumah tangga atau individu karena keadaan sosial ekonomi yang kurang memadai, daya beli yang menurun, dan karena adanya kebiasaan yang merugikan. Dan yang keenam, adanya penyakit-penyakit infeksi. The third submaterial is community consumption culture atau budaya konsumsi masyarakat. Consumption culture is related to eating behavior and habits, which is the eating culture of a person or group of people in which he lives. People's consumption culture also depend on the taste, enjoyment, and acceptance of the food. In society, each group has its own pattern in obtaining, using, and using, which will be a cultural feature of each group. The culture of eating if behavior and eating habits, as well as a culture is choosing and determining of the food consumed in a society based on the views of the community. Certain traditions that are passed down from generation of generation, which are still role models for the community. Budaya konsumsi berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan makan yang merupakan kebudayaan makan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang di mana ia hidup. Budaya konsumsi masyarakat juga bergantung pada selera, cita rasa, kenikmatan, dan daya terima akan suatu makanan. Di masyarakat, setiap kelompok mempunyai suatu pola tersendiri dalam memperoleh, menggunakan, dan menilai makanan yang akan merupakan ciri kebudayaan dari kelompok masing-masing. Budaya makanan merupakan perilaku yang kebiasaan makan, serta budaya dalam memilih dan menentukan makanan yang dikonsumsi pada masyarakat yang berlandaskan pada pandangan tertentu yang berasal dari adat istiadat secara turun-temurun yang masih menjadi panutan bagi masyarakatnya. Consumption, according to Don Steller, 1997, is the way in which humans and social actors with their need relate to something, in this case material, symbolic, goods, service, or experience that can satisfy them. With the definition explained by Steller, it can be said that consumption activities as a whole refer to social activities. The act of consumption is no longer understood as just eating, drink, clothing, and housing, or primary needs, but also various phenomena such as listening to song, watching movie in the cinema, seeing branded good at the mall, or even just taking a walk on the bicycle. Konsumsi menurut Don Stalker 1997 adalah cara bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu dalam hal material, barang simbolik, jasa, atau pengalaman yang dapat memuaskan mereka. Dengan definisi yang dijelaskan oleh Steller, tersebut bisa dikatakan bahwa kegiatan konsumsi secara keseluruhan mengacu pada aktivitas sosial. Tindakan konsumsi tidak lagi dipahami hanya makan, minum, sandang, dan pangan, atau kebutuhan premier, tetapi juga berbagai fenomena seperti mendengarkan lagu, menonton film di bioskop, melihat barang-barang bermerek di mall, atau bahkan hanya sekedar jalan-jalan dengan sepeda sudah menjadi suatu kepuasan.
From this consumption culture arises consumer culture, and to understand consumer culture as a social phenomenon in modern society, Steller identifies several characteristics measured by consumer culture, which include A. Consumer culture is a culture of consumption. The idea of a consumer culture is that in the modern world, social practice and core cultural values, ideas, inspiration, and identities are defined or oriented towards consumption rather than other social dimensions such as civic work, religious activities, and so on. B. Consumer culture as culture of the market society. In this context, consumer buy things that are produced by the market such as goods, service, and experience. C. Customer culture as a principle, universe, and impersonal. Customer culture can be seen as a principle if it produces goods in a large quantities to be sold to the general public rather than to oneself for the benefit of households or local communities. Consumer culture is universal in capitalist and post-capitalist society when goods or services produced are sold to anyone regardless of socioeconomic status or other differentiation. Consumer culture is seen as something impersonal if goods or services are distributed without regard to individuals. Dari budaya konsumsi inilah timbul budaya konsumen, dan untuk mengerti budaya konsumen berbagai fenomena sosial di masyarakat modern, Steller mengidentifikasi beberapa karakteristik yang dimiliki oleh budaya konsumen, yaitu antara lain A. Budaya konsumen merupakan suatu budaya dari konsumsi. Ide dari budaya konsumen adalah dalam dunia modern, praktek sosial dan nilai budaya inti, ide-ide inspirasi dan identitas didefinisikan dan diorientasikan pada konsumsi daripada dimensi sosial lainnya seperti kerja, kewarganegaraan, kegiatan beragama, dan seterusnya. B. Budaya konsumen sebagai budaya dari masyarakat pasar. Dalam konteks ini, konsumen membeli sesuatu yang diproduksi oleh pasar tersebut, barang-barang, jasa, dan pengalaman. C. Budaya konsumen sebagai prinsip universal dan impersonal. Budaya konsumen bisa dipandang sebagai prinsip apabila menghasilkan barang dalam jumlah besar untuk dijual bagi khalayak umum kepada diri sendiri bagi kepentingan rumah tangga atau komunitas lokal. Budaya konsumen bersifat universal dalam masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis apabila barang atau jasa yang diproduksi dijual pada siapa saja tanpa melihat perbedaan status, sosial ekonomi, atau diferensiasi lainnya. Budaya konsumen dipandang sebagai sesuatu yang impersonal apabila barang atau jasa didistribusikan tanpa memperhatikan secara individual, orang perseorangan, atau personal. For culture that affects nutrition status are budaya yang mempengaruhi status gizi. Culture plays an important role in a person's nutritional status. Culture assigns different roles and values to food and food. For example, food taboos are still found in some areas. For food taboos that are part of culture consider certain foods to be harmful or illogical reasons. Abstinence or taboo is prohibition to consume a certain type of food because there is a threat of danger or punishment for those who violate it. In this threat of danger, there is a magical impression, namely the existence of supernatural powers with a mystical smell that will punish those who violate these taboos or taboos. Cultural elements are able to create a population's eating habits which sometimes contradict the principles of nutrition science. Eating habits are human behavior or human groups in meeting their need for food, which include attitudes, belief, and food choice.
Budaya berperan penting dalam status gizi seseorang. Budaya memberi peranan dan nilai yang berbeda terhadap pangan dan makanan. Misalnya tabu makanan yang masih dijumpai di beberapa daerah. Tabu makanan yang merupakan bagian dari budaya menganggap makanan-makanan tertentu berbahaya karena alasan-alasan yang tidak logis. Pantangan atau tabu adalah suatu larangan untuk mengonsumsi suatu jenis makanan tertentu karena terdapat ancaman bahaya atau hukuman terhadap yang melanggarnya. Dalam ancaman bahaya ini terdapat kesan magis, yaitu adanya kekuatan supernatural yang berbau mistik yang akan menghukum orang-orang yang melanggar pantangan atau tabu tersebut. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Kebiasaan makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan makan yang meliputi sikap, kepercayaan, dan pemilihan makanan. Expert opinion. Suharjo states that the eating habits of individuals or groups of individuals are choosing food and consuming it as a reaction to physiological, psychological, social, and cultural influence. Kumaidi states that from a nutritional point of view, some eating habits are good or can support the fulfillment of nutritional adequacy, and some are bad, can hinder the fulfillment of nutritional adequacy, such as taboos or taboos that are contrary to nutritional concept. Pendapat para ahli, Suharjo menyatakan bahwa kebiasaan makan individu atau kelompok individu yang adalah memilih pangan dan mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya. Kumaidi menyatakan bahwa dari segi gizi, kebiasaan makan ada yang baik atau dapat menunjang terpenuhinya kecukupan gizi dan ada yang buruk, dapat menghambat terpenuhinya kecukupan gizi, seperti adanya pantangan atau tabu yang berlawanan dengan konsep-konsep gizi. Sample case, in Bogor, there are still those who believe that mild infants and toddlers should not be given ambun bananas because it can cause swelling of genitals or scrotum. Toddler girls are not allowed to eat chicken bottoms because later when they married, the husband can be second. Second, in Indramayu, savory food given to babies is considered to hinder their growth. For toddlers girls, they are forbidden to eat pineapple and cucumber. In addition, toddler girls and boys are also not allowed to eat sticky rice because it can cause children to become slurred. They thought that sticky texture of the sticky rice caused the children to not be able to pronounce the letter R correctly. Contoh kasusnya di Bogor masih ada yang percaya bahwa kepada bayi dan balita laki-laki tidak boleh diberikan pisang Ambon karena bisa menyebabkan alat kelamin atau skrotumnya bengkak. Balita perempuan tidak boleh memakan pantat ayam karena nanti ketika sudah menikah bisa diduakan oleh suami. Yang kedua, di Indramayu, makan nuri yang diberikan kepada bayi dianggap membuat pertumbuhannya menjadi terhambat. Untuk balita perempuan, mereka dilarang untuk makan nanas dan timun. Selain itu, balita perempuan dan laki-laki juga tidak boleh mengonsumsi ketan karena bisa menyebabkan anak menjadi cadel. Mereka menganggap bahwa tekstur ketan yang lengket menyebabkan anak tidak bisa menyebutkan aksara R dengan benar. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan kesimpulan yang nanti akan dibacakan oleh Afifah dan juga Marwasita. Silahkan. Baik, kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah hubungan antara antropologi dan gizi itu sangat erat sekali. Karena banyak sekali orang yang kekurangan gizi yang bukan diakibatkan oleh masalah ekonomi, akan tetapi diakibatkan oleh kepercayaan atau kebudayaan mereka yang melarang memakan makanan yang sebenarnya mengandung banyak gizi. Hal ini menimbulkan
sesuatu yang sangat mengecewakan. Di satu sisi, terdapat masyarakat yang kekurangan gizi karena mereka tidak bisa mendapatkannya karena masalah ekonomi. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang kekurangan gizi akibat kebudayaan mereka yang tidak mengizinkan atau melarang mereka makan makanan tersebut yang seharusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena makanan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka. The relationship between anthropology and nutrition is very close because there are so many malnourished people who are not caused by economic problems but are caused by their trust of our culture that prohibits eating foods that actually contain a lot of nutrition. This raises something very disappointing. On the one hand, there are malnourished communities because they cannot get because of economic problem. On the other hand, there are people who are malnourished due to their culture not allowing or forbid them to eat these foods that should be used as well as possible because the food is very useful for them. Baik, apabila Baik, terima kasih. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar Google Classroom, tapi kita hanya menampung 5 dulu pertanyaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.